April je ključan mesec za cijelu baštovansku sezonu. Ako sada propustite da posejete ili posadite određene kulture, sledeću priliku imat ćete tek naredne godine. Zato vam u ovom videu pokazujem šta sve treba da posejete i posadite sada u aprilu. Koje kulture ne smete da preskočite i kako da ih pravilno započnete kako biste imali bogatu i rodnu baštu tokom cijele godine. Dobrodošli na kanal Baštovanova priča. Prva na spisku je zelena salata. Zelena salata je jedna od najlakših i najzahvalnijih kultura za uzgoj i upravo je april idealan mesec za njenu setvu na otvorenom. Osim direktne setve, salatu možete uzgajati i iz rasada, što daje veliku prednost na startu. Tako ćete dobiti jače biljke i znatno raniju berbu. Seje se i rasađuje na razmak od oko 20 do 30 cm između redova, dok razmak između biljaka može biti od 15 do 30 cm. U zavisnosti od sorte kvaliteta zemljišta u kojoj sejete i željene veličine glavice možete izabrati adekvatni razmak. Ja koristim razmak od 30 cm red od reda i biljka od biljke. Salata brzo niče i brzo raste, pa već za nekoliko nedelja možete imati prve sveže listove na svojoj trpezi. Sledeća na spisku je šargarepa. Početak aprila je odlično vreme za setvu šargarepe. Zemljište već ima dovoljno vlage, a temperature su pogodne za ravnomerno nicanje. Šargarepa se obavezno seje direktno u zemlju. Seme šargarepe je sitno i delikatno i potrebno je dosta vremena da proklije, pa je važno da zemljište tokom klijenja ostane stalno blago vlažno. Seje se u plitke redove na dubinu od oko 1 do 2 cm, sa razmakom između redova od oko 20 do 30 cm, dok razmak između biljaka treba da bude oko 5 do 7 cm kako bi korijeni imali dovoljno prostora da se razviju. Setva šargarepe koju obavljamo u aprilu donosi nam svežu šargarepu za berbu tokom leta. U jednom od prethodnih videa sam vam pokazao da šargarepa posejana u kasno leto može da se bere tokom cijele zime pa sve do proleća. Čak i ni sneg i led nisu smetali. Sledeći na spisku su crni i beli luk. Ako ste u martu iz nekog razloga propustili sadnju, april je i dalje odličan mesec da ih posadite. Luk najbolje uspeva u dobro pripremljenom rastresitom zemljištu, a važno je da čenovi belog luka ili arpadžik budu pravilno raspoređeni sa dovoljno prostora između redova i biljaka, kako bi se razvile jake i zdrave glavice. Posadite ih na dubinu od oko 3 do 5 cm sa vrhom čena blago iznad zemlje i držite zemljište umereno vlažnim dok se luk ne ukoreni. Ako sve uradite kako treba, crni i beli luk će vam obezbediti bogat rod koji možete čuvati tokom cele godine. Što se razmaka tiče, možete eksperimentisati u zavisnosti od plodnosti zemlje i veličine glavice koju želite. Obično beli i crni luk sadim sa razmakom od 15 cm između biljaka i 20 cm između redova. Na našem kanalu možete pogledati posebne videe koje vam detaljno pokazujem kako da posadite crni i beli luk i duplirate prinose. Sledeća na spisku je cvekla. Iako se seje u više navrata tokom sezone, setvu cvekle u baštu na otvorenom započinjemo u aprilu. Cvekla je izuzetno zahvalna kultura koja se odlično prilagođava prolećnim uslovima. Uglavnom se seje direktno u zemlju, ali možete je i rasađivati. Pre setve seme cvekle obavezno potopite bar na pola sata u mlakoj vodi. Prilikom sadnje dovoljno je ubaciti po jedno seme, pošto će iz svakog semena nići po nekoliko biljaka. Seme sejemo plitko na dubinu od oko 1 do 2 cm. Za međuredni razmak se preporučuje od 30 do 40 cm, a biljka od biljke bi trebala da bude udaljena 7 do 10 cm. Proverena sorta koja dobre prinose daje u svim tipovima zemljišta je Detroit. Cvekla sporo niče, obično je potrebno 1 do 2 nedelje da se pojave prvi listići, pa budite strpljivi dok čekate nicanje. Još jedan usev sa aprilskog spiska koji ne smete propustiti da posejete je krompir. Krompir je jedan od osnovnih i najbitnijih useva u našim baštama s obzirom na to da ga koristimo u raznim varijantama na trpezi gotovo svakodnevno. U aprilu je zemlja već dovoljno zagrejana, a dnevne temperature omogućavaju dobar početak rasta. Prvi korak je priprema zemljišta. Krompir najbolje uspeva u rastresitoj plodnoj zemlji sa dosta humusa. Ako je prethodna sezona bila intenzivna ili su tu rasle druge kulture koje su iscrpele nutrijente, dodajte organsko đubrivo ili kompost. Za sadnju krompira birajte zdrave i krupne kartole. Krompir se sadi u redove. Razmak između redova je obično 60 do 80 cm, a između biljaka u redu oko 30 cm. Ako želite mladi krompir, možete koristiti gušći raspored, dok se za veće plodove i dugoročnu berbu držite većeg razmaka. Dubina sadnje je 10 do 15 cm, a klice treba da budu okrenute prema gore. Sve što vam je potrebno da saznate o sadnji krompira i kako da postignete rekordne prinose, pogledajte u posebnom videu na našem kanalu. Dalje na spisku aprilske sadnje je krastavac. Krastavac je toploljubiva biljka i veoma brzo raste, ali je važno da sa setvom ne požurite previše. April je odličan za setvu, ali pri direktnoj setvi treba obratiti pažnju na temperaturu zemljišta i opasnost od mraza. Jedna od najčešćih grešaka je prerana setva u hladnu zemlju, zbog čega seme može da propadne ili da iznikle biljke slabo napreduju. Zato je bolje sačekati malo toplije dane nego žuriti, a ja vam preporučujem da formirate rasad. Ovako ćete izbjeći potencijalno propadanje semena i kasne mrazove koje mogu potpuno uništiti tek izniklu biljku. Seje se na dubini od oko 2 do 3 cm. Razmak između biljaka treba da bude oko 30 do 50 cm, dok razmak između redova
ide od 80 do 120 cm. Kod krastavca je važno da zemljište bude stalno vlažno, ali ne i natopljeno. Takođe, obavezno mu obezbedite oslonac za penjanje. Sledeće na spisku, tikvica. Tikvica je veoma zahvalna i brzo rastuća kultura koja daje obilne prinose, ali kao i krastavac voli toplotu. Zato je važno da sa setvom ne žurite dok se zemljište dovoljno ne zagreje i prođe opasnost od mraza. Možete je sejati direktno u zemlju ili pripremati rasad. Kao kod krastavca predlažem vam da napravite rasad. Seje se na dubini od oko 3 do 4 cm. Razmak između biljaka treba da bude najmanje 80 do 100 cm, jer se tikvica širi i zauzima dosta prostora. Važno je da ima dovoljno vlage, ali i dobru drenažu. Redovno zalivanje i prihrana će vam obezbediti kontinuiran i obilan rod. Jedna od najčešćih grešaka je sadnja na premalom razmaku, zbog čega biljke nemaju prostor da se razviju i daju maksimum. Količina hrane koju jedna tikvica može da vam daje zapanjujuća. Neretko u isto vreme na jednoj biljci raste po 4 do 5 tikvica. Zanimljivo je da je od male tikvice veličine kornišona do velike tikvice spremne za branje potrebno svega nekoliko dana. S obzirom na ovako moćan prinos, logično je i da je tikvica zahtevna po pitanju nutrijenata u zemlji u kojoj raste. Zato pre sadnje obavezno dodajte organsko đubrivo i kompost, a tikvica će vas obilno nagraditi. U aprilu nemojte propustiti setvu blitve. Blitva je izuzetno zahvalna i otporna kultura koja se lako uzgaja i daje rod tokom dužeg vremenskog perioda. Možete sejati direktno u zemlju ili iz rasada. Brzo niče i lako se prime, pa je odličan izbor i za početnike. Blitva nije previše zahtevna i uspeva u većini uslova. Seje se na dubini od oko 2 do 3 cm sa razmakom između redova od 30 do 40 cm, dok razmak između biljaka treba da bude oko 20 do 30 cm. Važno je redovno zalivanje, posebno u sušnim periodima, kako bi listovi ostali mekani i sočni. Jedna od prednosti blitve je što se ne bere cela biljka odjednom, već se listovi postepeno skidaju. Na ovaj način ona nastavlja da raste i daje nove listove tokom cijele sezone. Ako je budete redovno brali i negovali, blitva će vam obezbediti kontinuiran i dugotrajan rod od proleća pa sve do početka sledeće baštovanske sezone. I na kraju ću pomenuti muskatnu tikvu. Seje se ili sadi isto kao i obična tikvica. Rađa obilno, dosta je otporna na bolesti i štetočine. Plodovi koje uberete pred kraj leta će se bez specijalnih uslova održati do proleća, naravno ako ih ne pojedete ranije. Ovo je nepravedno zapostavljena kultura. U ishrani je možete koristiti na razne načine, kao glavni sastojak poslastica ili prilog jelima. Toplo vam preporučujem da je posadite, a april je idealno vreme za to. I to bi bilo 10 useva koje vam preporučujem da posadite u aprilu. Proleće je stiglo, april teče. A vi šta čekate? Vreme je da zasučete rukave i posejete ovogodišnju baštu. Organska hrana koju sami sebi proizvedemo je neprocenjiva. To bogatstvo ukusa domaće organske hrane se ne može opisati rečima, to mora da se proba. O zdravstvenim benefitima da i ne pričamo. Ako vam se dopao video i želite da nas podržite, pretplatite se besplatno na naš kanal. Zatim kliknite ikonicu zvonce da bi dobijali pravovremeno obaveštenja o našim novim objavama. Lajkujte video i podelite ga sa prijateljima. Vidimo se uskoro i zeleni pozdrav!